اینا دخترکوی خوش رو باز هم پیش نیسا اومدگیم همه قدر بروی فسان آورده پاپلینکوش بینن همه کرتای نوین که گلایی را بینن خیلی خوش روی بروی اکسکلوزیو مرامت کاس سده در کرای حتما بیان حجم نصیب باشه همه اینو را نوار گرفته با نرخوش که جداگانش مدت نشان میتیم بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه دیان سیم قطار مرامت دخترو بیاین پوشن بینن بعد خریداری کنن یا که نویسن دستافکتون میکنن منم خیلی کرتای ایندیسکی فساناش اومده مرامت در جای نیستا دخترو عجایب تنده خوش رو میسته اینه کس سده در کرای میتوانن بیاین پوشن بینن خریداری کنن یک برکه رسویتکاش بینن دخترو چقدر رسویتکاش فسان پیشکاش نگاه کنن ده همش کاری دستی رفتگی های بهترین وریانت های رزمیرو چه خیلی размераш IL то размери 4XL تو 4XL تقریبا تو 56 58 میشه دیده نه تو 56 تو 58 رزمر درست میگیره نرخ 350 سومونه مرامت دخترو این ایکسویچم بینن چه فسونکای گلوش همش هر خیلی ای من بیننده پاپلیناکی ایندیسکی دخترو اینو هیچی نمیشون شوشته میپوشن باور کنن گارانتی من مرحمت بهترین وریانت هم دختکش فسونی نیابچنی من بینن چه خوش روی هم چی میگن ماتریالش اوریجینال ایده مرامت اوستینکوشم میشود 3/4 کنه نه هم خیلی دراز میسته دیده نه دختر اوستینشون هم خیلی میسته من مرامت به حد فصل خوش رو بهترین وریانت بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه سیم قطار جای نیسو نمادل دختره که خوش رو نگاه کنن نیسا همه قدر کرتای فسانی تنسل وردگی نگاه کنن پیشکاش همش کاری دستی رفتگی بهترین وریانت حجم دیگه سفتوش هم نشون تون میتیم میدونین چه این از منش استاندارد تقریبا تا 60 درست میگیره ده این خودش 44 فروشه لیکن 60 هم میشه وایرا بپوشه خلاص به حد فسونکای 400 سومونه کرتای تنسیل اوریجینال عکسش دیگه چند سوم 350 سومون برای شما مرحمت سویتوش ببینید چه گلاکوی نیابچنی فسونک دارن هم رسویتکوش خوشوای همین از من پیشکش هم نشون تون میتیم منم خیلی هم محکش کاری دستی رفتگی دیدن به حد کاری توزیع خوشرو من خیال می تگمایی که دیدن ای وای بده یلدکوش کاری دستی بده به حد خوشرو خلاصه 350 سومون تنسیل اوریجینال تنسل ای سولمو داشتگی که دخترو چه خوشروای منم مرحمت هم دختکش فسونای هم ماتریال کو اینم خیلی نمود سبکا یا نمود خوشروای که یک برکک بیان از نزدیک شما را قپیته بینن معقولتون میشه نرخش 350 سومون دستافک دورن بازاری کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه مرامت دخترو بیاین سیم قطار جایی نیستو من مرامت ای رسویت کوش خنی ابوچنیان گلاکوش بینن خود دخترای شایسته خوشروی ای شایسته خوشروی من مرحمت بهترین وریانتو در انمخ تنسلوی نوین که در جای نیستو برای معلوماتی بیشتر میتوانن خودشون مراجعت کنین یک برای گزی با خودش نشون میتون شما بیننده دخترو چه خوشروکای مرحمت انا این پاپلینا دخترا بلمندای اوریجینالن مرحمت باری نوینکا در جای نیستو یک برکک بیننده دخترا دوخچه ماتریال خچه استودان شبینه چه فصل میستد نرخش 250 سومون با برای معلوماتی بیشتر میتونن مراجعت کنن 250 با ارزان میشه مرحمت رقمشون میمونم کچون با هم صحبت شوین یا که بیاین بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه سیم قطار اینا نگاه کنین دخترها چه خیر است بهت خوش فسونای اینا کاریچ نویشم فسونا سیو من این مدلکو و گل شبینن گلی تورتسکی دخترها پاپلینکوی فسون ایتنا دام خوش رو میسته سانگچوشون هم ماش سواروفسکی ای من مرحمت اینا گل شام خوش رو دخترای را بینن دخترش عجایبات خلاصه در کارتون باشه مرحمت فسونای نیابچنی خوشو پیش نیسا بیاین انم خیلی کرتاکای فسان تون آوردگی انا این مدلم بسیاری میپرسن من نگاه کنین واریانتی ترکیه اندختارو نگاه کنین رنگی هم کرتای ترکیه نرخش هم 250 سومون بهترین نرخ بوری اوریجینال بازار کاروان طرف تیلو بازار بین هفتم هشتم دروازه سیم قطار جای نیسا انا پلاتی هم فسان ای یا من نرخه این دیسکی پاپلین دخترو من مرحمت 250 سومون رقمشون هست برای معلوماتی بیشتر با نویسین دخترکو
Иқай модел хушрувай духтаро нигоҳ кунен беҳадам варианти фасон омадагиай дар ҷои нисо марҳамат остинакоша бинен охи сангчоша бинен тоза сангои Сваровския духчам аҳамиятен дига хелай ман дига моделша нишон дода будам ина марҳамат нисо бо новинкаош овардагиай биненда чанд намуд паплинда нархшон боша 250 сомонай ва тигракора бинен чихе фасонай марҳамат духтарако ҳамаш стилои дубайски духтагиай марҳамат касе дар кора бори оригинал итальянкои оригинала на итальянкои оригинал якум сортай марҳамат ира бинен аҷоиб хушрувай ина пушидаги тай ами авай темнитаршай и бо светлишай ина марҳамат духтаро дар кортон боша пеши нисо биёен ёки нависенша доставкатон куна духтаро бозори корвон доставка ҳастай бозори корвон тарафи тило бозор байни 7-8 дарвоза даяй сеюм қатор мана биёен пушен бинен харидорӣ кунен размеро бошад то 60 размер дора ами размери 46-48 сар мешавад то 60 дуруст мегирад ҳамин моделҳои гарошик ҳамқа мода шидагиай нигоҳ кунен бозорда беҳадам гулои фасонаш духтои хушрӯш омадагиай яке аз анами моделҳои фасон дар ҷои нисо марҳамат бинен чихе хушрӯ чанд расветка дора нархш бошад нигоҳ кунен анаи моделҳо 200 сомон ая 200 сомон мана расветкаоша бинен чихе хушрӯчаяй мана сирх дора коричневӣ дора хулас расветка бисёр дора шумо нависед доставкатон мекунанд ана инаш боша бо новинкаи духтаро ино нархшон 230 ин моделаш 230 сомон тамошо бино гулдорош бинен чихе хушрӯчай размеро ҳамаш ҳастай то 60 размер дора марҳамат дар кортон боша нависен доставкатон кунан ёки биёен бозори корвон тарафи тило бозор байни 7-8 дарвоза сеюм қатор ҷои нисо ай пеш ма сангчоша нишонтон бутам ина духтарако сангоша диден ҳама ҳакаш сангои Сваровски тоза паплинакаш паплини ғавси хушрӯвай биёен киртои спорт стил духтаро боз як модели фасонаш абайни стил духтагиай нигоҳ кунен аҷоиб хушрӯ каседа дар кораи биёен ҷои нисода анам хе новинко материалаш белмандо саб букаки тобистона паплинаки белмандоя духтаро шушта мепушен бинен дига цветошам аст ози нишонтон метим размерашон чихе бошаира размеро стандарта лекику ино тақрибан то чанда меша 48 то 58 размер дуруст мегира нарх бошад 250 сомон мана духта бинен фасона бинен охи чихе хушрӯчай 250 сомон духтаро интихоб кунен даравакак бурда расонантона ёки биёен бозори корвон тарафи тило бозор байни 7-8 дарвоза сеюм қатор ҷои нисо сиёшам ҳаст диден сиёш бо серикати комбинированӣ кардагай беҳадам фасон буромадагай марҳамат кадом цветш дар кора ина пушидаги хичам аҷоибот расветкая нависен даравакак бурда шумода расонам ипекай қахушрувай ипек фасона аҷоибот хушрӯ итальянка ё ипек оригинала беҳтарин вариант нархш чанд сомон аҷоиб хушрӯ духтаро нигоҳ кунен комбинированӣ ипекои фасон 250 сомон санго Сваровски беҳтарин вариант размеро то 60 аст то 60 размер ҳаста ина марҳамат расветкоша як буракак бинен ва аввал бирӯзаша бинен чихе сангош хушрӯ марҳамат ина иҷа нигоҳ кунен да расветкаву дизайн ҳар хелай каседа дар корай кадом моделе дар корай нависе нисода доставкатон кунай ёки биёен аз наздик пушен бинен баъдан харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тило бозор байни 7-8 дарвоза сеюм қатор ҷои нисо аҷоибот сангчоша дестен духтаро анамхе сангчош Сваровски оригинал фасони бад марҳамат сабукаки хушрӯ шушта мепушдагӣ марҳамат барои тӯй мегирен барои ҷоравак мегирен пеши нисо биёен анамхе киртои фасона бо нархи дастрас харидорӣ кунен ва духтаракоира бинен чихе модели фасон овардагиай нисо аҷоиб тигри хушрӯ модели новинка остинакош ранги хеле спорт стилая адидас беҳтарин вариант марҳамат
касе дар корай бо пешакош гребунакош ҳамаш кори дастӣ рафтагай. Касе дар кора ина ки садорак размеро чӣ халай? размеро ай 50 сар мешавад то 58. ай 50 то 58 размер будай. ҳози дигар намудошам ҳастай. нархш 250 сомон духтаро. марҳамат дар кортон боша. ҳатман биёен харидорӣ кунен ё нависен доставкатон мекуна поёнтар кунен. ина марҳамат дидена чихе фасонакай. нархш ҳамагӣ 250 сомон духтаро. успед кунен тамом нашида харидорӣ кунен. нависешона доставкатон мекунан ё биёен пӯшен бинен. бозори Корбон тарафи Тилло бозор байни 7 ва 8 дарвоза сеюм қатор ҷои нисо. ана баъд бо новинкаи дига дора киртои фасон. ана ва ё чанд сомон? ана модело 200 сомон ай духтаро. мана итальянкои фасон 250 сомон буд. ҳозир 200 сомон кардаган. итальянкои тугмадораки фасон глоша диненохи чихе глакои фасон ай. саб букакай талнада ҳама хе хушру места. марҳамат беҳтарин варианто бо нархи дастрас дар ҷои нисо. рақамо ҳаст духтаро. дар кортон бошад нависен бурда дар ва как доставкатон кунан. ана духтарако дариҷа бошад нисо. анами киртое ки ҳозир нишон метем ҳамаша акция эълон кардага 150 сомонӣ. ино киртои 200-250 сомон бисёрош ҳозир бошад 150 сомон шид. то охира тамошо кунен. модел бисёрай. мана белмандои оригинал 150 сомон. дига цветчам ҳаста. марҳамат сабзчам ҳастай духтаро. размеро ҳаст. марҳамат бинен ина фисташ пишам чиқа хушрӯчай. мана беҳад фасонак. нархошон ҳамин 150 сомон. талхабаркшам фасон дидена. барои модаротон мегирен, барои худтон мегирен. беҳадам варианта ки хушрӯвай дар ҷои нисо биёен. иҷода бо тиграко ҳастай. чанд модели паплинако ҳастай. мана поёнтар кунен. ина нигоҳ кунен да духтарако чихе фасонакан хушрӯван. ҳамаи ҳамино 150 сомон шудан. успед кунен. инаи бардови цвечам аҷоиб буд. бозори Корбон тарафи Тилло бозор байни 7 ва 8 дарвоза. марҳамат сеюм қатор ҷои нисо духтаро. беҳтарин моделакоро арзон кардагиай. мана марҳамат шумо хуб ки ай пеш биёен. мана оригиналако ҳамаша инами тараф чизе дидестен ҳамаш 150 сомонӣ шида. мана марҳамат чихеле гуфтум бо такрорам шава мегум духтаро. ино нархошон бисёр 250. мана диден ҳозир ҳамаш ҳами 150 сомон шид. успед кунен биёен. агар духтаро наворда хушрӯ надида бошен рақамои нисо ҳастай дар рӯи экран нависенша расмоша мепартоя. тамошо карда интихоб кунен. инаи моделам медонеда арганза. мана 280 сомон 150 сомон шид. иҷа интихоб зиёдай. ҳар якша наворда нишон дода намеша. шумо биёен ё аз пеш тамошо кунен ё ки нависен ва ёша расмоша партоя ба ҳазур интихоб карда харидорӣ кунен. дидена киртора моделакои фасон материалои ино итальянкаяй паплинои белмандояй хулас ҳама паплинои қиматияй ки акция шидагиай.